Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćemo govoriti broj 1 vitaminu koji je ključan za uklanjanje onoga lošega kolesterola iz vašeg tijela. Ako dobro pratite emisiju do kraja, reći ću vam što je zapravo kolesterol, koji su čak zdravstvene blagodati kolesterola i koji vitamini, kojim formama ga trebate uzimati da bi spriječili one najgore bolesti modernog čovjeka. To su srčani udar, moždani udar, recimo duboka venska tromboza. Kada govorimo o masnoćama, opća populacija misli da su jako loše. Što je daleko od istine, najozloglašenija masnoća se naziva kolesterol. Veliki broj osoba zna da povišene razine kolesterola uzrokuje krvne ugruške, srčani udar, moždani udar, ali mali broj osoba zna da su zapravo jako bitne za naše zdravlje. Najmanje 2/3 kolesterola se proizvodi u jetri i crijevima. Nalazi se u mozgu, nadbubrежnim žlijezama i tamo gdje se nalazi može učiniti puno dobroga. Što radi kolesterol u tijelu? Kolesterol se u koži pretvara u vitamin D kada na kožu dolazi ultravioletna svjetlost iz sunca. Kolesterol pomaže pretvorbi ugljikohidrata u tijelu. Kolesterol je ključan za proizvodnju hormona nadbubrежne žlijeze kao što je kortizol. Kolesterol je ključan za proizvodnju spolnih hormona, bitan je dio njegove membrane i puno toga nama radi kolesterol. Kolesterol je dobra stvar kada je u normalnim koncentracijama u našem tijelu. I sami kolesterol, mi njega dijelimo na nekoliko vrsta. Nisu svi, rekli smo, kolesteroli loši. Problem je kad onaj loši kolesterol imamo jako visokim koncentracijama. Ključne razlike u kolesterolu su vezane za protein koji se vežu u tijelu. Lipoproteini u krvi prenose kolesterol po tijelu. Imamo nekoliko vrsta. Prvo, LDL lipoprotein, loši kolesterol, protein niske gustoće. Prenosi oko 65% kolesterola u tijelu, to je onaj kolesterol koji stvara krvne ugruške. Drugi je VLDL lipoprotein, protein vrlo niske gustoće. Nose oko 15% ukupnog kolesterola kroz tijelu. Jetra ga treba da proizvodi LDL lipoprotein u velikim količinama, može izazvati bolesti srca. Treći je HDL lipoprotein. Lipoprotein visoke gustoće ili dobri kolesterol. Prenosi oko 20% kolesterola krvne žile, to je onaj deterđent koji čisti krvne žile i sprečava nastanak krvnih ugrušaka i sastoji se primarno od nečega što se naziva lecitin, koji je usput isto jedan izvanredan prirodni lijek za vaše srce i krvne žile. Morate mi shvatiti da mi svi ovi kolesterola u našem tijelu moramo imati u normalnim količinama. Problem je što mi jedemo enormno lošu hranu svaki božji dan. Nama su industrije nametnule da mi jedemo hranu koja je krcata sa ovim lošim kolesterolom na enormnim količinama. Vi da lakše razumijete, ako imate ova 3 kolesterola u normalnim količinama u tijelu, problema nemate. Problem nastaje kada mi krcamo se sa onim ekstremno lošim namirnicama svaki dan i pumpamo loši kolesterol do nebesa, moji dragi gledatelji, u današnjem modernom načinu života. Broj 1 uzrok smrti, i ovo zapamtite mi, su bolesti srca i krvnih žila. Broj 1 uzrok zašto najveći broj osoba umire u svijetu su krvni ugrušci, srcani udar, moždani udar. A zašto? Zašto mi, za Boga miloga, moji dragi gledatelji, jedemo 3, 4, 5, 6 puta dnevno? I zašto mi kontinuirano tokom dana unosimo sve one katastrofe od hrane? Sve ono što kupujete u dućanima, jedete sendviče, pekarske proizvode, pice, hamburgere, brzu hranu, i toga enormno jedemo. A zašto jedemo? Zato što su industrije davno shvatile kad vama u ovakvu vrstu hrane stave enormne količine kemikalija koje vama izazivaju teške ovisnosti, a kasnije i sve ostale bolesti, onda smo tu gdje jesmo, jer svima odgovara da ste vi enormno bolesti. Znate, moji dragi gledatelji, što više bolesnih osoba, tim je bolje. I isto tako, što više jedete, netko od toga, za Boga miloga, zarađuje. Ja ću vam osobno preporučiti, jedite manje tijekom jednoga dana. Počnite prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji vam kaže da jedete 1 do 2 puta dnevno. Ne 3, 4, 5 puta dnevno, i u tih 1 do 2 obroka ciljano jedete najbolju hranu što možete i onda ćete već biti na boljoj situaciji. Koji je najvažniji vitamin za uklanjanje loše kolesterola iz krvnih žila? To će biti vitamin B3. Vitamin B3 koji se naziva i niacin. Važan je vitamin koji mijenja lipide, topive u vodi, i koji se može naći u mnogim namirnicama. Nevjerojatnu ulogu igra u pretvorbi ugljikohidrata, masti i proteina u gorivo za stanice.
promiče zdravlje stanica i štiti naš DNA. Istraživanje pokazuju da značajno štiti od raka grla i štrijela. Vitamin B3 je važan vitamin za održavanje zdravog srca i metabolizma, plus pomaže u ravnoteži razine kolesterola u krvi. Osim toga, pomaže kod funkcije mozga, zdravlja kože, pa čak i sprječavanje i liječenje dijabetesa. Studije pokazuju da je vitamin B3 vrlo koristan za one koji su pod povećanim rizikom za srčani udar, moždani udar i druge oblike bolesti srca, uzrokovane visokim razinama lošega kolesterola, niske razine korisnog HDL kolesterola ili povećane razine triglicerida. I ovo zapamtite, moji dragi gledatelji, za zdravlje srca i krvnih žila vama treba vitamin B3. Treba vam generalno svi vitamini B skupine, međutim ovaj je najvažniji. Jer vi ako njega nemate, vi značajno sebi povećavate rizik od krvnih ugrušaka. Problem je što nama nitko o tome ne govori, osim mene možda još par ljudi u svijetu vas pokušava educirati što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi. I samo sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima možete biti zdravi. A ne jedući jako loše namirnice, jedući jako, zapravo pijući enormne količine lijekova i onda mislimo za Boga miloga bit ćemo super zdravi. Nikada nismo bili bolesniji otkad je povijesti čovječanstva. Danas, kada se zbrajaju svi oboljeli u cijelome svijetu, svake godine rapidno se pogoršava stanje. A rekao sam vam, jedna od najgorih bolesti su, ne najgore, nego najgora bolesti srca i krvnih žila. Uzrok su prehrana, kronični nedostatak minerala, vitamina i enormno konzumiranje lijekova.